नमस्कार जय जगन्नाथ। आसंतु श्री श्री महापुरुष अच्युतानंद दासଙ୍କ विरचित राहासमाला द्वारा प्रभुंकर किछि कृपा लाभ करिबा। चलंतु आरंभ करिबा। पंचम अध्याय। कही देलु बाबू तत्व वचन, तले करी थाओ ब्रज नंदन। ब्रज भाव लीला एही ठाबरे, कही देलु बाबू तोर आगरे। ए स्थल महिमा न सरे कहूँ, निर्वाण भूमि मो गोलक जाहूँ। गुपत गोलक एहु अटई, जन्मे जन्मे मोही एथि खटाई। एही मति लीला एथिरे हेब, मोहर अंशे कथा रहिथिब। कही देलु बाबू शून्य वचन, शून्यरु एहु होइले जन्म। पूर्व बट ठारू पश्चिम जाए, एथिरे नित्य राहास जे हुए। पश्चिम बट ठारू जेते पुणी, दक्षिण बट जाए जेते भूमि। अनित्य राहास गोलक सेही, नित्य लीला महानित्य बोलाई। उत्तर बट पूर्व भाग जाए, गोलाहाट रास एथिरे हुए। परम राहास नित्य हो जेहु, मध्यमणि बेदी न दास सेहु। चारि पाशर राहस लागिछि, मध्य महानित्य नाम होइछि। चारि द्वारे बेढ़ी शेष रहिछि, पुछ परे नेई फणा ढांकिछि। फणी उपरे मणि बेदी सोही, महागोलक नित्य से अटई। महारुद्र बेदी दुआरी तही, महानित्य भूई लगी अटई। आरकंड मूले जेते कजती, महाराहासरे अछंती माती। मूढ़ जन माने पाइबे काहीं, महारुद्र द्वारी अटई जहीं। महाभैरवी रूप धरिणा, महानिशिरे फेरु थाई पुणा। हुंकार शब्द बट भ्रमई, भैरव रूप नित्य नमई। कही देलु बाबू गुपत ज्ञान, गुपत करिण देखिबु मन। एबे दमान जेबे तू फेडिबु, निश्चय मोहर मुंड मोड़िबु। मोर बाबू राम मनरे रख, जेते शुणिलु नित्य भूमि सुख। जेणु करी नाम गुपत भूमि, केही न पारई जाहाकु गमी। मोर पांच आत्मा अटु तू जेणु, गुपत कथा कही देलु तेणु। गत जन्मर तोर पुण्य थिला, तेणु करी सिना आज्ञा होइला। तोठारे मोहर नाही अंतर, तत्व कही कहे ब्रज कुमार। शुणी रामचंद्र हरस हेला, हस्त दुई जोड़ी प्रणाम कला।
ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ହୋଇ ସେ ଭୋଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବସାଇଲେ କୋଳ। କିଛି ବେଳରେ ଚେତନା ପଶିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦେଖି ହସିଲା। ବୋଲଇ ରାମ ଧନ୍ୟ ଜନିସି, ମୋହର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶିଲା ସି। ମୋହର ଜନମ ହେଲା ସୁଫଳ, କୋଟି ଜନମର ଲଭିଛି ଫଳ। ଧନ୍ୟ ମାତା ପିତା ଧନ୍ୟ ପିୟର, ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଦିନ ଆଜ ମୋର। ପତିତ ଠାରେ ଯେ ସୁଦୟା ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ନିଶ୍ଚେ ତରିଲା। ସତ ନହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୋଷ, ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖିଣ ହରସ। ବୋଲନ୍ତି ରାମ ନିଜ ପୁରେ ଯାଅ, ଏ ଭାବରେ ମନ ରଖିଣ ଥାଅ। ପାଇବୁ ସକଳ ଦୁଃଖ ନାଶିବୁ, ଅନ୍ତକାଳେ ହି ଠାବେ ବସିବୁ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯହୁଁ ହୋଇଲା, ଆଜ୍ଞା ପାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଳିଲା। ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ପଦ୍ମ ବନେ ଆସ, ପଦ୍ମ ମନରେ କରିଅଛି ବାସ। ପଦ୍ମ ଚରଣେ ଲଗାଇଲା ଲଏ, ରାହସ ଲୀଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ। ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ନିର୍ମାଣ ପୁରୁଷ, ସେ ପାଦେ ଶରଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ନିତ୍ୟ ରାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ରାସମାଳା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।